Aminata. Aminata. Donc an balima malien minnu sigilen don. Cɛ, se ka fini. Aw balimamuso n'a balimakɛ minnu bɛ yan. Minnu y'a fɔ aw ka gɛlɛya in kɔnɔ. Donc olu de jɛra ka nin initiative ta ka wuli ka na kɔsila da la. Donc ka ci lase Mali gouvernement ma. U bɛ se ka ambassade la. Donc u bɛ se ka malien denw ka programme ta ka ɲɛfɔ ambassade ɲɛna. Donc u bɛ se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Algériens ma. Parce que an tɛmɛna Algérie Sahara kɔnɔna la. A ye minɔgɔ ni kɔngɔ n'an y'a mɛn k'an balima dɔw talen don ka taga bila o degun sugu la. Ni Ala sera k'anw ɲuman don yan an man kan ɲinɛ k'a fɔ k'an tɛmɛna degun. Donc ka ci lase Mali gouvernement ma u k'a kɛ Ala ni kira kama. Citerne ɲɛ kelen essence a tɛ dɛsɛ ka ninnu ta ka bɔ Sahara in kɔnɔna la. An y'a kuma fɔ siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila. Donc an bɛ segin a kan. Jamana mun dɛsɛra ka jamana kɔnɔdenw ta ka bɔ Sahara kɔnɔna la ne t'a dɔn o jamana bɛ se ka hɛrɛ jumɛn na ta k'a fɔ k'a b'o kɛ o jamanadenw ye quoi. Donc an bɛ ci lase Mali gouvernement bɛɛ lajɛlen ma an tɛ yan mɔgɔ tɔgɔ la an bɛ yan Mali de tɔgɔ la. Donc k'a fɔ Mali gouvernement ɲɛna an balimaw u tɔɲɔlen don wa fantan tɔɲɔlen don jamana o jamana na Ala tɛ hɛrɛ k'o jamana ye. N y'a fɔ bɛɛ ɲɛna anw tɛ révolutionnaire an tɛ vidéoman ye mais Mali ko la n'an ye mun ye an bɛ bɔ k'o tiɲɛ fɔ. Donc k'o fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw salamu aleykum. A mɛnna n ko ni n ye don o don n b'a f'i ye Kuloba walayi ne yɛrɛ bɛ vidéo kɛ mɔgɔw b'a fɔ ko ne bɛ se kuma la mais Kuloba i bɛ se kuma la i y'a mɛn wa i bɛ se kuma la a kɛ Baba, c'est bon? Et le téléphone, il te rassure. ouais, bon, Baba, vas-y. Ça m'a rappelé une guerre, il va y appeler. Voilà. Comment? Vas-y. Ouais, vas-y. On est balma benyo, ma o balma ke do wa fara. Aw be ay biyan nana Mali ambassade la. En balma ke ami, ni en balma muso ni biyan. Malien de chaman tuna se ka. Allez-y là-bas ça fait plus de monde. Allez-y là-bas si vous filmez pas. An nana pour kana Mali awa munu tɛ ka don a y'a minɛ Ala yɛrɛ y'a kɛ ministre yɛrɛ kun bɛ yan nɔ ne ma don an balima donna voilà c'est ministre filmé an bɛna taa na 24 ans ni fila olu de kun Mariam a di tɔn ma e fana ka na a di aw bɛɛ b'a kalama c'est-à-dire sɛgɛn bɛ maliyɛndenw kan bi Algérie kɔnɔna la donc ni Mali ko ye tiɲɛ ye ni maliden ko ye tiɲɛ ye moi je pense que maliyɛndenw t'i mérité est-ce que kuma faamu jamana mun bɛ bi n'o ye Mali ye Mali ɲɛmɔgɔ minnu bɛ bi anw bɛ ci bila u ma k'a fɔ c'est-à-dire an dɔgɔw an kɔrɔw olu de bɛ Algérie ɲɛ sɛgɛn sugu bɛɛ mun kan a ma dogo mɔgɔ si la Mali kɔnɔ o ni Mali kɔkan u gosilen don u yɛrɛ bɛ sokɔnɔnaw ni fɛnw na apparemment hali u tɛ se ka bɔ tuguni dumuniko ni fɛn b'u la je pense que ni jamana ɲɛmɔgɔ sigira jamana kɔnɔ nin fɛnw bɛɛ b'a la ministres mana sigi ministre yɛrɛ bɛ yen mun bɛ occupé nin na donc a bɛ yan doléance ni fɛnw dira ma bi an b'an jɔ an bɛ kɔnɔni kɛ mais an ye ci bila espérons que an bɛna na suite sɔrɔ a la an balima minnu bɛ degun na Algérie kɔnɔna na Ala ka se k'u ka degun ban maliyɛnw kana o ko kɛ k'u tulo fɛn m'a kan komi balimakɛ Kuloba tɛmɛna avant moi a ye kuma caman fɔ ale yɛrɛ tɛmɛna Algérie fɛ donc nord fɛ Sahara fɛ donc a bɛ caman dɔn a ko la ne ma tɛmɛ o fɛ malheureusement heureusement pour moi donc ti fɛn caman dɔn mɔgɔ caman bɛ yan minnu tɛmɛna donc u b'a dɔn degun b'a la mais maliyɛnden an kɔnɔna na n'an wulila ou bien ci bilara ma k'a fɔ donc n y'o de fɔ kɛlɛ wɛrɛw bɛ yen o ni nin tɛ ɲɔgɔn sira la an ye mun fɔ ni Mali ko wulila wagati o wagati i bɛ CDR la o i tɛ CDR la o i bɛ ko wɛrɛ la o i tɛ ko wɛrɛ la o i bɛ Alasa ka idée partager i t'a partager ni ci bilara i ma je pense que ni Mali ko b'i kɔnɔ ni ŋaniya jɛlen don i ka kan ka y'a ko la n b'o fɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna u ka bɔ fili la bɛɛ ye Kuramtine ni CDR cɛ Kuramtine ni Alasa cɛ hakilina kɛlɛ de don n y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna comme j'ai toujours dit dans mes vidéos Ala ka tiɲɛ dɛmɛ kuran foyi t'a la est-ce que kuma kɔnɔ donc je pense que aujourd'hui ne yɛrɛ kun hakili la n'a nana bi parce que vidéo kɛlaw ka ca kumakɛlaw ka ca commentaire kɛlaw ka ca mais ni yɛrɛ fɛ n'i ye jateminɛ kɛ est-ce que mɔgɔ min bɛ a bɛ tɛmɛ mɔgɔ 25 kan ou bien 30 o y'a calen ba ye donc n'a fɔra ko maliyɛnw bɛ nin sɛgɛn kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ bɔ ka vidéo kɛ ka gouvernement nɛni matin midi et soir appel ni fɛnw kɛra an min ye publication kɛ vidéo partagera ne yɛrɛ ka partage fɛnw kan
o n'a ɲɔgɔnna caman grand sœur madame ma ko bɛɛ lajɛlen e k'an ka tila kana ni mɔgɔ damadamani ni sɔrɔ yan c'est honteux pour que jamana mɔgɔw ka anw yɛrɛ respecter f'an yɛrɛ fɛnɛ ka se k'an yɛrɛ respecter pour que jamanatigiw ka kan se k'an bonya f'an yɛrɛ k'an yɛrɛ bonya bi n'o y'a sɔrɔ ni gouvernement kun sera k'a ye k'a fɔ bi ambassade da kun falen don maliyɛnw bɔra i b'a fɔ an ye mouvement mun kɛ plateforme an tɛ a banna la cogoya kun bɛ se ka sɔrɔ nin ko la mais an bɛ mun f'u ɲɛna hali ni mɔgɔ bɔra o mɔgɔ mana bɔ gouvernement aw sigilen don anw de kama donc nin kɛlɛ an b'a minɛ a kɛra mɔgɔ kelen o a ma kɛ mɔgɔ kelen o nin combat an b'a minɛ fo ka se ka Algériens ka suite sɔrɔ u ka ko la donc n'a y'a ye plateforme an tɛ a banna y'a ka combat gagné n balima mun de y'a to parce que an bɛɛ y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jama cayara l'union fait la force an y'a yira IBK la k'a fɔ a ka fangama nana pouvoir la fɛn wɛrɛ ma nana pouvoir la maliyɛndenw votera pour ka sigi pouvoir la an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a fɔ donc an ti a fɛ a ka Mali sariyasunba la a y'a to yen a y'an lamɛn donc je pense que ni combat fɛn fɛn wulila ni tiɲɛ don ni maliyɛndenw hakilinata ye kelen an bɛɛ kan k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan pour faire face à ce combat là donc n tɛna kuma janya ko mɔgɔ wɛrɛw fana kan kuma n ka foli belebeleba bɛɛ ye ala k'an to ɲɔgɔn ye an balima minnu sɛgɛnna ala k'an sɛgɛnba ayi non bon an balimaw n bɛna fitini dɔrɔn fɔ baba bɔra k'a fɔ cogo min na aw y'a lajɛ ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'o message de passer Rasbati yɛrɛ ka kuma ko Facebook Sunjataw bɛ kɛnɛ kan u sigilen bɛ canapé kɔnɔ so kɔnɔ ye Mali mais nous, il faisait beau, n'était senti kana, fauti kana, kangana. Mais grand sœur Mariam Fendo, maman Mariam Fendo, foi jaranye. Ni doit vous faire fena, abigné. Alors que amancha, mais on a eu la chance quand même que ministre Koutour Fla, un ambassadeur, Kasiki Kakuma, Algérie on a donné un souffle. Vous sigilembe, nous tarayoromna. Allah barakala, on m'attend, on en a par conviction, mais Allah n'en a dit en moi, en sigura là. Donc Mali en beau de fois ça. N'angambi Mali ko kele. On te sigi ka ko toujours en be sigi canapé ou kono ananga chambre ou kono français, mana ka on beau de fonga pido la de. Mana kanti Mali joko. Ke wale doni, kuma doni, bara doni. Donc ami kuma di grand sœur Maram Fanama, aka do fo pour que pega se ki akila ka fo Maram. Ne ya be fo so. Ani ministre ustigira mu me defender o fu nyana ka ba donc ci tara direct yene de na ko. Voilà donc mi mu bolo il faut. Ne tay miye. Anana Mali ko de la ya. Parce que ne ya jere Mali on ka ko kera mo ko de. Na fora Mali dro mo gotiye. Mais na fora karsa be na le bebina. Ni ya yama fabi. A fora ministre ta Mali consulat la. O de ato mo nana sogoma na fora ministre tina datara consulat la ko ministre be sigile mbe yanka ma kono déjà mo be consulat la ma ministre yo nyana parce que onara le pour gaye parce que le ministre do mo biye onara wodela mo ante mo kola ambe Mali ko de la Mali kele chewo che bake ngele yoro ibe yoro miti soroy mais net mo ko kele la OK fa ko famude mo mi dara consulat la a chama de tara pour biye bi ko am sa dibitaye e fa ko consulat bitaye ministre fla be bien 24 ans ani sila tout à fait ko à partir le 4 mai attention ko application de blase na ko mala ka délégation bita Algérie délégation bita Algérie ta kuma malien to kala c'est bien ka malien min Algérie ko ka déko ni ka Algérie am sa ka fo ay Algérie ke pour la Mali casse de do Algérie Mali passeport no bi bo do Algérie tranquillement faut être là mais ça auto jete play merci al Mali passeport wa me na ka fara kimine fo Mali tare ka ja joro aw bengande do Mali passeport bengande do mais obise ka wuli chogodi mo sima fo ma fani Mali passeport nak mi bolo Algérie bi do kalo saba ni kalo saba bana ibita frontière la do bita Tunisie frontière la do bita Mali ni ala frontière la do bita Niger frontière la Niger dugu fitir do ko asalaga be ko ta chien ka kashi ka sik travail ne ba dugu be do ingi samu de Algérie dugu la bay an Niger te ingi samu o Nigeria Algérie asalaga o Nigeria OK Mali dugu la ba amtasa ani dugu to Mali ko do c'est vrai voilà. Bon, en tout cas, il faut dire. Madame, on a un compte rendu. Donc, on a assez de travail comme on a donc on a compte rendu. Aw ñewé gëss bo na ci komina africain ni ta ko malien ne parce que africain fene be ci go ya sude la mbal ma muso be ya sere ni tara ni
dumuni u bɛ firi de ka da u kan mɔgɔw ka dumuni nɔfɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen n'i taara ni dumuni ye kan u b'a fɔ k'a ye minɛn dayɛlɛ dɔrɔn an k'a ye hali ni dumuni banna donc u bɛ ka sɛgɛn min kɛ o sɛgɛn kelen fɛnɛ o de fɛnɛ bɛ yan donc moi je lance un appel à mes frères et sœurs soyons nombreux et soyons généreux pour aider ces enfants vraiment o de kun ye ne ka an ka chariot filɛ nin an bɔra dumuni di an ye mun fɔ sisan an bɛ compte rendu d'aw ma balimaw n'o ye an ni ministre ɲɔgɔn ye n y'a fɔ cogo min na madame Jigine tun bɛ yen madame Magalu tun bɛ yen Tisheri tun bɛ yen an ni ministre ɲɔgɔn ye donc u ye lahidu dɔw t'anw ye an ye numéro échangé u ye lahidu dɔw t'anw ye ko n'u y'a timɛ ko n'a timɛ u b'an wele compte rendu d'aw ma u ye chiffres d'anw ma u ye chiffres d'anw ma u ye chiffres d'anw ma donc un chiffre vraiment on peut prendre les réseaux sociaux il faut vraiment avoir quand même discerner le faux du vrai en tout cas le chiffre moundama ou quoi que c'est la malien diagoya dans la loi c'est la malien diagoya à Algérie n'a kadi ko ni litara consulat la Tamara Seti ko ambassade de l'Algérie c'est de répatrier comme ni tu sais ou bien n'a mandé dans la loi malienne Algérie au Kera Mali c'est la mo diagoya ka tanier au tout cas droit en tout cas ballement kuma kan d'ama ka coordonner d'ama donc ni ala sona n'a kɛra cogo min na an bɛ tila ka bɔ réseaux sociaux kan ka site d'aw ma ni ala sona donc an balimamuso aw tɛnjɛ fɛ ka den bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ masa arahamani anw fana bɛ wele kan da SOS sans abri mɔgɔ an mago bɛ dɛmɛ fana na o fara malimanw an bɛ taa port de la chapelle dumuni samedi dimanche a kɛra ji ye o a kɛra fɛn o fɛn o fini o samara o vraiment an mago bɛ dɛmɛ na voilà o de tun bɛ ne bolo kuma tɛ jɛya komi mɔgɔw ka ca voilà o de don merci beaucoup. ok kuma ɲɛna. voilà appel laban bɛ poloba bolo k'a lase Mali jeunesse ma minnu bɛ ka toujours ka bagaji ta k'a fɔ k'u bɛn'u kunda Algérie kan ko kana yɛrɛ kɔnɔna la u b'a dɔn k'a fɔ maliyɛn denw dalen don Faransi yan bon jukɔrɔlaw la kari kɔnɔnaw la siyɔrɔ ko ye problème ye dumuni ko ye problème ye donc u b'a dɔn k'a fɔ u bɛ boli Mali gɛlɛya mun ye n'u nana Faransi u bɛn'o gɛlɛya ɲɔgɔnna ba kɛmɛ sɔrɔ ye tuma dɔ la n'an bɔra ka kuma u b'a fɔ ko wa k'anw yɛrɛ bɛ yan mais mɔgɔ i ye fɛn min y'i ɲɛ la o lakali ka di n bugɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ so lakali bɔ donc k'a fɔ maliyɛn den bɛɛ ɲɛna Mali jeunesse bɛɛ ɲɛna u bɛ fitinin mun sɔrɔ u faso la walahi bilahi k'u denbolo la ni mɔgɔ y'i ban i faso ta la ni nana i bɛ ɲɛni wɛrɛ ye ni ala ma jan i bɛ sigi fo na ni fɛn tɛ taga donc o de kun don k'a lase Mali jeunesse ma u ka kɛ hakilima ye u ka jate dɔw sɔrɔ k'a dɔn u yɛrɛ ye donc o de kun don k'a lase Mali jeunes ma assalamu alaikum wa rahmatullahi an balimaw bɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn bɔra waso ka na donc aw bɛ ni ci aw yɛrɛ foli yɛrɛ ma kan ka kɛ na minnu bɛ so fɛnɛ olu k'a nɛgɛ direct la n'u ma se ka na parce que a kun ka di u bɛ ko dɔw bali ka na mɔgɔw fɛnɛ fo donc an k'an jija ni nin ko sugu kɛ donc Mali ko de don an balimaw bɛ se ka na ne y'a fɔ ni Mali ko yɔrɔ an ka se ka bɔ ka na kɛ parce que vidéo kɛ in dɔrɔn tɛ ko ɲɛnabɔ vidéo kɛ in ye information dɔrɔn de mais tant que n'an bɛ vidéo kɛ aw k'a bila u kunna k'a fɔ an bɛ mɔgɔw informer dɔrɔn mais n'an ma se ka wuli ka ye mouvement kɛ yɔrɔ la ka se ka wuli maliyɛn denw mago b'an yɔrɔ min na ka se ka wuli Mali mago b'an yɔrɔ min na an ka se an k'a dɔn k'a fɔ an ma foyi kɛ vidéo in tɛ foyi ɲɛnabɔ vidéo in na an bɛ kuma dɔrɔn de ka information di mɔgɔw ma banni donc n ka foli belebeleba b'aw bɛɛ ye ala ka ok merci beaucoup franchement. Voilà, allez. Ok, bon, comment y en a? Merci bien. Merci bien.